그동안 모두 지나가버렸기에 그래서 이 수많은 고통은 날 위한 것일까 끊임없는 시련은 날 죽이지 못하고 다시 끝나는 연꽃이 피워내 최선들의 선택 최선들의 선택 최선들의 선택 최선들의 선택 최선들의 선택 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 원치 않는 아이들 원치 않는 아이들 내 통제밖에 자신만 하자 김석진, 이영기, 정원석, 박지민, 김대영, 전종석, BTS 이영기, 정원석, 박지민 Again, much louder, much louder. Again, in 3, 2, 1, go! 김남준, 김석진, 민영기, 정원석, 박지민, 김대영, 전종석, BTS! Ang pinakatunog may prize! 김남준, 김석진, 민영기, 정원석, 박지민, 김대영, 전종석, BTS! Me. Bato, pick. Tajay. Ano ang answer? In 3, 2, 1, go! Congratulations! Kailan sa hip-hop crew niya? Hip-hop crew! In 3, 2, 1, go! Ano ang ngayon? Correct, P-Town! Yeah. Okay, for the next question. In 2010, Hit It Rap audition was held by Big Hit Entertainment. In what place Suga won? Second. Correct. Okay, next basketball, di ba? Yes! Ano? Ah! Dali. Ano ang? Basketball ha? Basketball. Ano ang color sang di ba susuksok ni Yunggi paglanda na sa NBA? In 3, 2, 1, go! White and blue. White and blue. White and blue. Sure, black? White and blue. Bulain? Blue. Pagkata ang question is, ano ang position ni Suga sa basketball? Okay, 3 winners!